Yo, what is up, guys? Your boy Juan from Troqueando, and welcome back to the Troqueando channel. Aquí tenemos la mamalona de SS Clone, and it's headed over to the new winner, Oscar Valencia from Irving, Texas. Se la ganó, so we're headed over there right now to drop it off, get his reaction. And first time he's actually gonna see the truck in person. I've only been sending him pictures here and there, so he's super excited to get the truck. So guys, stay tuned so we can check out his reaction, and you guys can check out how this truck, this giveaway is real, 100% real. And if you guys want to get entered for a chance to win the new giveaway that's going on right now, which is TQLG4, you guys got to get entered, secure those entries, because you could be the next one and be taking home our next giveaway truck. So ahí está, guys, la mamalona, the SS Clone. Check it out. If you guys kept up with the build on our Instagram and on our YouTube channel, you guys will see the playlist on this truck. It got a whole new look from what it was to what it is right now. SS Clone kit, the new paint job, the wheels, the drop, the full interior. Shout out to everyone that was part of this build. It became what it is because of you guys. So thank you guys for being part of the build. But yeah, guys, we're gonna miss this one. I know Jay's gonna miss it, right, Jay? Yeah, bro. We are in Ennis, Texas right now. So we're about an hour away from the winner. Ennis, talking about Ennis, Texas, guys. We're actually gonna be back here for Convoy Showdown going down in March 4th. So you guys stay tuned for that show. We'll be coming back here. So they're gonna be bringing the Lightning, which is the TQLG4, the new giveaway. Draco's gonna be coming out here as well. And I'll probably bring out the OG truck. So you guys stay tuned for that. But yeah, guys, got my boy Lito over here. El Edgar. You got Edgar? What up, Cook? Sheesh. It's cold. Got ready or what? It's cold. Telling everyone this is a real giveaway, real winner. No winners, no giveaways, baby. So that's why we're gonna drop it off, and we're vlogging it so you guys can check it out. You guys can see that someone won this truck, and we're taking it to them, and they're gonna be enjoying a brand new truck. Don't sleep on it, guys. TQLG4 is up for grabs right now. You guys can get entered at troqueando.com. 1 month giveaway. It ends on March 12th, so you guys stay tuned for that. Get entered. Good luck. Hey, ¿está frío el pedo? Fuck yeah, bro. How cold is it? Go outside, man. It's 51 degrees. Eh? I know, the wind fucking sucks. Fill up. Alright, can I use the restroom? Nah, bro, no restroom break. Yeah. Alright. Well, you gotta ask me if you're gonna go to the restroom. Like I said, shout out to everyone that was involved in this build. This thing, one of a kind, SS Clone build. So we're excited to see it go to Dallas, Texas, Irving, Texas. Hopefully we get to see it at the shows, and you guys get to see it as well, so you can check out the quality of this build. My boy G got it. Make sure you got it all nice and clean, right, G? Yes, sir. Badass paint, wheels looking flawless, interior looking good. Speedy headliner se aventó con el interior, door panels, the seats, the carpet, the embroidery on the dash, on the seats. The whole dash is actually wrapped too, guys. Look, check it out. All wrapped. Good. También la handle aquí all wrapped with the stitching to match the blue, as you can see. Same thing on the seats and the logo. This thing salió mamalona. Can't forget the air freshener, Troqueando. New headliner. Todo el pedo. Everything. Right, G? Yes, sir. ¿Tienes frío, güey? Sí, güey. ¿Sí? You Edgar? And you should have got the hand warmers. They had them right there on the counter. The button holes, bro. That we can put them right here in your hoodie. Those, bro. You put them right here, you warm up your hands, you got the camera, you ain't shaking no more, baby. I need those, bro, for when I wash the trucks. I'll be fucking freezing my ass off. Can you use them when you wash the trucks? I'll take them off when I put my hand in Yeah, the like water. put them in there, put them in here real quick for a little minute, two, warm them up, As I'm, sácalos, and then you're ready to go. as I'm like using the gun. I would use it for like using the gun, but then whenever I put my hand in water. You didn't get gloves. El cabrón para andar lavando las trocas con glove, güey. ¿No? ¿Te hacer avión con gloves o what? It'll help. Well, you ready or what? Edgar? Oh, let's get You it. ready to see this thing go? Yeah. You sure? Tired of having to see G clean this bitch. He only washed it once though. Wait, for real? Yeah, first and last time. First and last time. Reggie? First and last time. Why? Why didn't you want to wash it before? I don't want to fuck it up for the winner. He's like, hey, I have to wash that truck. I'm like, yeah. He's like, no, I don't feel comfortable washing it. So he didn't wash it. He didn't wash it until right now, and I had to make sure he washed it right, and he did. You know? Think I can really agree. Damn, bro, that reflection though. Guys, we got another hour till we get there, so let's roll out so we can get this thing turned in. We can get the winner's reaction. Hopefully all goes good. He's gonna be excited. If I was a winner, I'll be fucking excited about this stuff, bro. Let's go, let's roll out.
so we're here, Irving, Texas. We're waiting on Oscar to show up. We had to come out here because there's some construction where he's at right now, so we weren't able to unload it. We found a good spot here. We're next to like a Planet Fitness and an AutoZone. So we're here, we're waiting for Oscar to pull up, and then we're gonna be unloading it, showing it off to him so he can see it. I just spoke to him on the phone about 5-10 minutes ago, and he's like, "Ya no me la creo." He doesn't believe it yet until he comes out here and sees it in person, and we hand him over the keys. So you guys stay tuned so we can get his reaction on that. And also, para toda la raza que nos está viendo en YouTube, vamos a hacer este video un poquito diferente. Vamos a estar hablando un poquito en español para que nos entienda más el ganador, porque entiende más el español que el inglés. So vamos a hacer este video, como les digo, un poquito más diferente. Vamos a hablar en español e inglés para la raza que nos mira, para que sepan qué está pasando y para que miren que es verdad. Estamos entregando la troca al ganador. Estábamos regalando la SS Clone o la SVT Lightning y el ganador iba a escoger entre las dos y él escogió esta. Ya estamos aquí para entregársela. Venimos hasta Irving, Texas, que está al ladito de Dallas. Pues vamos a ver su reacción y vamos a ver qué piensa de la troca. Pues felicitarlo otra vez porque se va a llevar una troca mamalona. Edgar. ¿Qué vale? Hola. Hola, muchas gracias. ¿Cómo es? ¿Te la crees o no? ¿Ya? ¿Sí? Las fotos y videos no se van a enseñar la hermosura de las trocas. Ya en persona es otra cosa. ¿Sí viste los videos de qué le hicimos a la troca? Sí. En 2006. Pero el color era azul, lo que es original, no era ese tipo de azul. Y pues le dimos el cambiazo, le pusimos el SSK, la pintaron, le llaman el Super Blue. Leading Edge Collision hizo todo el trabajo del body, le quedó con madre. Y el interior todo nuevecito también. Speedy Headliners hizo todo el interior. Sí, estuve mirando todo el proceso. Sí, sí. Troca, tuya. ¿Qué hiciste para entrar a la rifa? Más participar, comprar. ¿Y cuánto gastaste ahí en total para las entradas? 160. 160. Sí. ¿Y compraste varias veces, no? Sí. Como unas 3 veces. 3 veces, 3 compras. 3 compras. 3 compras diferentes. Hice una antier, pero no, la semana pasada. Ah, ok. ¿Qué agarró? El bar opener. Virongas. Es todo. Para las frías. Le está calando la suerte otra vez. De repente se viene la Lightning para acá también. De repente. Y mis sobrinos decían, son las 2, le digo, no, solo es una, le digo. Pero ya cuando sale la rifa, le digo, ese día ya deciden. Le digo a ella, pues voy a agarrar la Lightning. Dice, no, me gusta más la azul. Le digo, ok, déjale, habla, a ver si se puede hacer el cambio. Sí. No, escogió la mejor. La más bonita. Ella pensaba que, le digo, es una troquita. Ajá. Y ella pensaba que una troquita de esas morritas. No. Y ya le digo, no, es una troca grande, trae motor y volante y todo. Y ya le enseñé la foto y dice, no, me gusta más la azul. Y le digo, déjales hablar a ver qué dicen. Le digo, si ellos dicen que sí se puede, pues sí. No, pues el ganador iba a escoger. Mucha gente estaba confundida con eso, pensaban también que eran las dos. Sí. Pero por eso la promocionábamos, que el ganador va a escoger entre la Lightning o la Clone. Primero la Lightning escogiste, pero luego te fuiste con la Clone y pues es una buena opción. Sí, está bien bonita, yo como le dije, las dos están chingonas, Sí, las dos sí. están bonitas. Y ahorita se está rifando otra vez la Lightning. Sí, miré. March 12, guys, es el último día que pueden entrar para esa rifa. Para que sean el siguiente ganador como Oscar y se estén llevando la troca como él. Queremos, guys. Véndela. Para quemar llanta ahorita. La que te pudiste haber llevado. Ahí están las calcomanías de recuerdo para que las pegues ahí cuando gustes. Ahí está el arbolito, tienen un arbolito que le pusimos, la turbina más grande también y le metieron la computadora para que corra con madre. Utilizaron lo que es todo el dash, el también, aquel año todo nuevo.
acercas el jale. Ya. Te vas a divertir en la bala. Eso sí. Sí. Todo ya. Nosotros le lavamos, ¿qué? Como unas... 2 veces a la semana. Sí. Porque pues ensucia poquito y uno la quiere lavar que se mire bonita y bonita. Bro. Para que resalte el color. Para que resalte el color, tío, porque este color es un color que le dicen que es como un candy, pero no es candy. Cuando lo lavas bien y le pega el sol, se miran todas las pernitas y todo, y eso está bien bonito. No, pues estamos gracias y lo que procede ya. Sí, sí. Para la raza que está viendo en el canal de YouTube, ya saben, Oscar aquí entró, le caló su suerte, compró 2 sudaderas y luego, ¿qué más fue? Aromatizante de tacuache. El tacuache, el air freshener, compró 2 air fresheners y 2 sudaderas. Todo eso, se acumuló las entradas. Puede comprar una vez y pues le toca suerte, pero pues Oscar quiso comprar 3 veces y agarró más entradas y le tocó la suerte. Ya ven que dice la primera, la segunda y la tercera. Huevo, 3 veces para la suerte, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Nunca saben, chavos. Compren troqueando.com, agarren sus entradas. Ustedes se pueden ganar la siguiente troca, que es la SVT Lightning. 73,000 millas, supercharger, de lo que te perdiste. Ya saben, guys, troqueando.com, agarren las entradas. Ustedes pueden ser el siguiente ganador, como Oscar, ¿saben? Ahí estamos. Saludos. I don't think I've ever heard it leave. I was always driving it. Yeah. Don't miss out, guys. SVT Lightning could be yours. Get entered. Secure those entries. I think it's gonna hurt more to lose the SVT Lightning. The Lightning. Yeah, I've been having that thing for over a year. and we it's bought it in 2021. special, bro. Special. Guys, that's it. Let's get back to Houston. It's cold as fuck over here. Right, G? Ya estoy viendo tiempo. And bro, I told you to get them hand warmers. You didn't listen. Too late. Oh, Too late. Fucking freezing his ass off. Pinche America. Y'all stay tuned for the next vlog. It's dropping real soon. Make sure you subscribe to the channel. We're on the go to hit 10,000. You can help us get there. Hit that subscribe, hit that like, and drop a comment below. Did you guys get entered for the next giveaway?